Mayong hapon, anan ang Butuan o News Update sa Butuan City Public Information Office. Miabot sa 209 ka individual ang nakabenepisyo sa gipahigayong mobile birth registration sa Barangay Taligaman ng syudad sa pagpanguna sa City Civil Registry Department kung CCRD. Ang mobile birth registration o sa kapaagi aron mabisita ang mga lagyong dapit sa syudad ug mahatagan ang mga lumulupyo og tsansa nga makaparehistro nga dili na kinahanglang moadto pa sa buhatan sa CCRD. Ang aktibidad subay sa kasaulugan sa Civil Registration Month ning bulana. Gitimbaya sa Department of Interior and Local Government kung DILG Butuan, ang 32 ka barangay sa Butuan City human nakapasa sa 2024 Seal of Good Local Governance for Barangay kung SGLGB. Gipaabot sa DILG sa mga barangay ang pagpadayon sa ilang trabaho ug himuon kining usa ka lakang alang sa daghan pang mga kalampusan sa umaabot. Og makato mga updates ning adlaw alang sa mga updates, follow like official Facebook page, TikTok, Instagram ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat.